मैं कहना या अल्लाह जेड़े आए सन ना 21वीं रात नूं की पिंड ना ना है तुहानूं साइयां वाले जाए सन अल्लाह अज जन्नत भी इत्थे सामने पा इत्थे भी तेरा कुरान पढ़िए जन्नत दियां नेमतां खाई जावांगे कुरान पढ़ी जावांगे तो मज़ा नहीं आएगा बोलते नहीं अल्लाह आंदे ने मैं गल मन्नांगा अल्लाह किथे लिखिया भाभी ने दलील मंगदे नहीं फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह दे ने जो मैं चाहना वो तू दुनिया च करके विखा मेरी जन्नत च जो तू चाहेगा मैं अता कर देंगा उत्थे मैं तेरा मेज़बान होना है ते तू मेरा मेहमान होना है। पुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी सदा रहन वाली उथे जवानी होवेगी ज़ायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे ते गल बड़ी बाकमाल जे बड़ी लाजवाब जे बड़ी बेमिसाल जे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने गल बड़ी कमाल सुना दियां किड्डा सोहना समा उपर बहार होवेगा जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। ਇਹਦਾ जोड़ ही को नहीं वो बोलते नहीं अल्लाह दे दीदार दा ना जोड़ है ते ना तोड़ है वो है वे सुभान अल्लाह वेंदे रब नू पे ओथे ऐ सारे होणगे कुरान सुन लो वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौजूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन युतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहम तैरिम मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन का अमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सोने दियां तारां दे उणे होए पलंग रेशम दे तकिए ते फल होने ने जेड़े तेरी अख ने वेखे नहीं कान ने सुने नहीं जबान ने चखे नहीं ते रोस्ट होए परिंदियां दा गोश्त प्लेटां च पै के ना तो प्लेट तेरे अगे आएगी ते उस परिंदे जो आवाज आएगी खांदा क्यों नहीं मज़ा नहीं आ जाएगा। आ दुनिया दियां भिश्ती मोहरियां नूं लई फिरदे हो ते नाल फरमाया जन्नत दे फल भी मिलणगे सोने दियां तारां दे उणे होए पलंग भी मिलणगे फिर रोस्ट होए परिंदे भी मिलणगे खाण नूं ते नाल वहूरुन ईन मोटियां मोटियां अखां वालियां हूरां भी मिलणगियां। बोलदे नहीं हुण ते बाबे भी हसन डे हूरा मिल गया किनिया 70 72 60 50 जिस हिसाब नाल अमल होणगे दुनियादारी दे अंदर बेटी दा रिश्ता करना है ते दिन रात बाबे दी जुत्ती टुट जाती है रिश्ता लभदियां धी दा भरावां भरा भी परेशान ने बड़ी पुण छान करना है
बड़ी जाके सज्जियों खब्बियों पुछना चाहिए, दुनियादारी है। उत्तों आवाज़ आउंदी है, एक बेटी देना ते 100 पुण छाण करना, मैं तेनू 70 देनियां ने, मैं कुछ नहीं वेखना। बोलते नहीं हुण, तू एक देनी है, इधरों पूछना बंदे कैसे ने, इधरों पूछना बंदे कैसे ने। मुंडा नशा तो नहीं करता, मुंडे दी बहन खलोनी किथे वे, सारियां तस्दीकां करना ते रब आंदे ने मैं तेनू 70 देनियां ने, ते मैं भी क़यामत नूं वेखना तेरा किरदार हूरां वाला है कि हूरे खान वाला है। ओ हूर जड़ी है कौड़े खूहां च थुके ते मिठे कर दवे, ओदा दुपट्टा दुनिया च आ जाए ते दुनिया दी हर चीज़ जड़ी है ਉਹਦੇ दुपट्टे का मुकाबला नहीं कर सकती। ਜਿਹੜੇ हूर ने सूट पाए होणगे, पोशाकां, हर पोशाक का रंग ते डिजाइन ते खुशबू वखरी होएगी। 70 किस्म दियां पोशाकां पाइयां ने, ते ओ जेड़ी हूर है खैमियां च बंद है, मोती दे डब्बियां च बंद है, लोगों दे उत्ते किसे दी नज़र पई नहीं। ओ किहड़ी मुल्तान दे चौक च बैठी है, हर बंदा आउंदा जांदा वेंदा जी हूर सी। ते अल्लाह आंदे ने उस हूर नूं किसे जिन ने ते इंसान ने छुया ही नहीं। हूर मकसूरातुन फिल ख़याम, वो खैमियां च बंद ने, उन्हां नूं वेखना ओ नहीं है जिन्नू अल्लाह ने अता करनियां ने। हाफिज मुहम्मद लखवी अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत फरमांदे ने, गर्दन लम्मी नाज़क पतली ज्यों कर गर्दन मोरा, आवाज बरीक लतीफ जो कोयल सावन विच चकोरा, उच्चा नक अजायब पतला विच बुलाक सुहावे, ओए कंगन कड़ियां मोती लड़ियां ते जेवर बां लुकावे, उच्चा नक अजायब पतला विच बुलाक सुहावे, कंगन कड़ियां मोती लड़ियां ते जेवर बां लुकावे, अख फिराख जो मशरगा आने ते कजल दी विच दारी, बहुत स्याही बहुत सफेदी ते आला हुसन बारी, उंगलियां सब जेवर परियां वांग रुआवां फलियां, कद अजीब गरीब जो पतला ज्यों कर चंबे कलियां, मुल उन्हां दा दुनिया अंदर। हाँ कमैर इत्थे देना, ये नहीं कहना साई वाले का बड़ा ताजर है बड़ा जिमीदार, चलो कोई 2 किले जमीन रख लो हूरे नूं दे छड़ो, ये नहीं जे होना। हक मैं इत्थे अदा करना। बीबीओ तुहाडे खावन नूं जिहड़ियां हूरां मिलनियां ने ना, उन्हां उत्ते अल्लाह ने तेनों मडीटर ला देना है। मडीटर समझते हो ना? आहो हुक्मरान होएगी, उत्थे हुक्म तेरा चलना, चल भी आ कम कर, आ कम कर, पर बंदे नूं मिलणगियां ते फेर ही तेनों मिलनियां ने। बोलते नहीं। तो जे बंदा ही बेनमाज होया, कई बीबियां बेचारियां बड़ियां नेक ने, तहज्जुद गुजार, खामद उन्हां दे नमाज ही नहीं पढ़ते। बंदे हो तुसी भी सुन लो, नमाज पढ़िया करो, नेक बन जो। ये बीवी जन्नत के अंदर मिलेगी, जब बीवी जन्नत च टुर गई तो बंदा ना गया, फिर तो खाता ही गुल हो गया। तो बंदे ने उदों जाना है जो बंदा नेक अमल करेगा। जेड़ी जनानी नेक अमल कमाएगी, 70 हूरां उत्ते हुक्म चलाएगी।
ہر ایک حور اینو پچھن نو آئے گی نے تینو وڈیایا اللہ سائیں اللہ اللہ حق مہر ایتھے ادا حق مہر کی ہے روزہ رکھو حوراں دا حق مہر نماز پڑھو قرآن پڑھو اذکار کرو توبہ استغفار کرو یہ حق مہر ہے حق مہر ایتھے ادا کرنا ہے جویں دنیا دے حق مہر تو بغیر بندہ نیڑے نہیں نہ جا سکتا اپنی بیوی دے مولوی صاحب نے کہا پڑھان لگے کنا حق مہر ہے 5,000 10,000 20,000 لاکھ آندا جی حق مہر پہلو ادا کرو جب تک بندہ بیوی دا حق مہر ادا نہ کرے بندہ بیوی دے نیڑے نہیں جا سکتا تے اللہ بھی آندے نے حق مہر ایتھے ادا کرنے جے نمازاں پڑھو روزے رکھو صدقات و خیرات کرو حج کرو عمرے کرو نیکیاں کرو اذکار کرو گناہاں تو تائب ہو جاؤ یہ حق مہر ہے مول اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی اس واسطے میرے بھائیو اے دنیا دی زندگی قلیل ہے اگے سفر بڑا طویل ہے 24 گھنٹے اپنے رب نو استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ دا فائدہ بڑا ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ یا بی بی کثرت نہ استغفار کردا ہے اللہ 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 اس بندے دی ہر تنگی نو آسان کر دیندے نے اللہ اینو دکھاں مصیبتاں تے پریشانیاں چو ایویں کڈ لیندے نے جویں وال کڈ لئیدا مکھن چوں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ رزق اتھوں دیندے نے جتوں وہم و گمان بھی نہیں کردا استغفر اللہ واتوب الیہ استغفار دے فائدے سنو توجہ ادھر میرے وال بیبیو تسی بھی سن لو استغفر اللہ واتوب الیہ یہ دیاں تسبیحاں نو گیڑا دیا کرو جنہ دتا جائے بول دے نہیں ہونا اللہ غیب دے خزانے چو وافر مقدار چ حلال رزق دے گا آئیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ چل دے ایک بستی دے اندر پہنچ دے نے تے آندے نے چلو میں ایتھے نا عشاء دی نماز پڑھ لینا تاکہ نماز پڑھ لاں عشاء دی نماز پڑھ کے تے میں ایتھے ہی لیٹ جانا سویرے سفر شروع کر دیاں گے وہ کہنے لگے یہ مسجد لیٹن لگے تو خادم آندا ہے مولوی صاحب باہر نکلو میں دروازہ مارنا ہے انہوں نے کہا بھئی میں ایتھے سون لگا تو باہروں دروازہ مار جا جدو واپس آئیں گا سویرے آن کے کھولیں گا میں اندر ہی ہوواں گا انہوں نے کہا نہیں نہیں مینوں اعتبار کو نہیں تھی باہر نکلو وہ امام صاحب نے اپنا نام ہی نہ دسیا یہ تے کہڑی فیس بک ہی تھی اپنے مولوی جتھے بھی ہون پہچان لیندے ہو کیوں جی قاری صاحب وہ تو فیس بک تے چلدی نہیں سی امام صاحب کہنے لگے بھئی یار میں ایتھے سو جانا انہوں نے کہا نہیں نہیں باہر نکلو امام صاحب کہنے لگے میں اندر سونا ہے وہ کہ باہر نکلو ایک بندہ مسجد دے گوندی ننگدا پیا وہ نان لاندا سی کہنے لگا کی گل ہے رولا تہاڈا پیا ہے جی یہ گل ہے انہوں نے کہا مولوی صاحب آ جاؤ تسی میرے گھر سو جاؤ نا آ جاؤ تسی ضرور مسیتے سونا بستر لگ جاندا امام صاحب سو جاندے انہیں ہن سویرے نان لانے سن آٹا گنن لگا بک پڑے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ پھر بک پڑے استغفر اللہ واتوب پھر بک پڑے استغفر اللہ وہ دی نا پیڑے کرے استغفر اللہ روٹی پکائے استغفر اللہ وہ دی استغفار دے شور نے امام صاحب نے جگایا آندھا بھئی ارے بھائی اے جڑا رو شور پائے یہ دا کوئی فائدہ بھی ہے آندھا مولوی جی کوئی ایک فائدہ ہے جدن دا ورد شروع کیتا استغفر اللہ واتوب الیہ رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے ایویں ہی پریشان ہو مولوی جی ساڈے گھر رزق نہیں آوندا دوجی گل ہے جیڑی دعا کیتی ہے نا اللہ نے وہی قبول کر لئی تے ایک دعا نہیں اللہ نے قبول کیتی تے تھی مولوی صاحب مسافر ہو تھی کر دے ہو امام صاحب فرمان لگے وہ کیڑی دعا ہے اے اللہ نے کہا اللہ اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا امام صاحب
کہنے لگے احمد ابن حنبل نو جاننا تو؟ آندا مولوی صاحب تو ہی نہیں جانتے؟ احمد ابن حنبل نو کون نہیں جانتا؟ لیکن میں اتوں تک پہنچ نہیں سکتا، مینوں پتہ ہی نہیں وہ کتنے رہندے نے۔ تے اللہ نے کہا یا اللہ موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ہوئے۔ احمد ابن حنبل کون سی؟ جنہیں تینوں بادشاہاں کو کوڑے کھادے ایک ہی گل تو پہ کہا قرآن مخلوق ہے، تے کوڑے کھا کے بھی امام صاحب فرماندے نے قرآن اللہ دی کلام ہے۔ تے ایک کوڑا ویکھن واسطے امام بخاری جو چلے بغداد آئے، وہ کوڑا ویکھیا تے فرمان لگے اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی تے پرستا وہ بھی مر جاندا۔ تے امام صاحب نو احمد ابن حنبل نو وقت دے بادشاہ نے کہا مولوی اینی دیر ہو گئی ہے تینوں مار کھاندیا زد تو ہاردا ہی نہیں، تے تینوں آن کے پوچھدا بھی کوئی نہیں، اینی کو تیری وقت ہے؟ تے امام صاحب اس طرح نظر اٹھا کے آندے نے تیری میری وقت دا پتہ ادھر لگنا ہے جدن جنازے اٹھنے نے۔ بادشاہ وقت مریا بغداد دے چوک چ چار پئی پئی کو کندھا دین والے نہیں کوئی نہیں۔ امام صاحب دا جنازہ اٹھیا، 20 لاکھ بندے نے جنازے کی شرکت کی تھی، تے جنازے نو ویکھ کے 25-30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آواز آئی جدو جنازہ پڑھ کے لوگ اینو تے معاف کر چھڑیا، جنہاں دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے۔ امام صاحب آندے نے آجا پھر میرے سینے نہ لگ، میں ہی احمد ابن حنبل ہاں۔ برکتاں کا دیاں نے استغفار دیاں، توبہ دیاں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو ساریاں نو توبہ استغفار کرن دی توفیق، اللہ کو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑے والدین واسطے ہاں جی، محبوب عالم صاحب واسطے بھی تے انہاں دے والدین واسطے بھی اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنائے۔ بھائی عبداللہ صاحب، بھائی محبوب صاحب اور دیگر اس مجمع جڑے ساڈے عزیز و اقارب نے، اللہ بھائی عمران صاحب دے والد دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور انہاں دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دے بچے نو اللہ حافظ قرآن بنائے، دین دا عالم بنائے، انہاں واسطے اس بچے نو اور بچی نو بھی اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ ساڈے حاجی راشد صاحب نے انہاں دے بھائی اور انہاں دے ابو فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، اللہ جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جنہاں نو نریاں بیٹیاں دتیاں نی نیک بیٹیاں عطا فرما، اللہ جنہ جنہ دے میرے سمیت والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ میرے مولا جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں دا آنا قبول فرما۔ میرے اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دے۔ میرے اللہ ساڈے کو جان بوجھ کے گناہ ہو گئے بھول کے ہو گئے اللہ معاف فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا، اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا، اللہ جتنے دوست احباب تیریاں بندیاں بندے آئے اللہ سب نو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی پلا، اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما، اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما، اللہ اس رمضان نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، اللہ رمضان دے جنہیں روزے رکھے نے اللہ قبول فرما، روزے دی آلچ کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے اللہ درگزر فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان اللہ بے روزگار نے روزے نہیں رکھ دے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ جنہ جنہ نے روزے رکھے نے اللہ سب دے قبول فرما۔ میرے اللہ میرے امی تے ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، اللہ میری اہلیہ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری
والی بنا اللہم ادخلها الجنة الفردوس وَإِذَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم وسع قبرها اللہم جل قبرها روضة من ریاض الجنہ میرے اللہ میرے پائی عبدالحفیظ دی قبر تے بھی رحمتہ نازل فرما اللہ جن اس مجمع چ بیٹھے نے کسے دا کوئی پائی کسے دی پین کسے دی بیوی کسے دی ماں اللہ کسے دا کوئی رشتہ بیمار ہے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما میرے اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما میرے اللہ جتنے مسلمان ساڈے رشتہ دار عزیز و اقارب شرک و بدعت دی دلدل چ پھس گئے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو انہ دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمتوں پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین